شب معراج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر بھر کی مساجد کو سجا دیا گیا ہے، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ زمین سے عرش تک نور کی برسات ہے۔ مساجد میں درود و سلام کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ مزید احوال جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین بتائے گا۔ شب معراج کے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، انہوں نے عرشوں کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ ایسی ملاقات اور ایسی بابرکت رات کہ جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے لیے نماز کا جو تحفہ ہے وہ دیا گیا۔ آج ان کی معراج پر جانے کی وہ بابرکت رات ہے، اور اس رات کو لاہور میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور بھر میں جو خصوصی طور پر چراغاں ہیں وہ کیا گیا ہے۔ میرے عقب کے مناظر جو ہیں وہ اس بات کے ترجمان ہیں کہ زندہ دلانے لاہور اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کتنے زبردست انتظامات کے حوالے سے اور شہر بھر کی جو مساجد ہیں ان کو مخصوص لائٹوں سے، اسپیشلی جو سبز اور سفید لائٹیں ہیں ان سے سجا دیا گیا ہے، اور خصوصی محافل جن میں درود و سلام اور ذکر کی محافل اور نعت شریف کی محافل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ درود و سلام کی محافل اور یہ جو نعت اور تلاوت کرام پاک کی جا رہی ہیں، یہ جو سلسلہ ہے وہ صبح و سحری تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرنے کے لیے دن رات کام جاری۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹس منگل سے دستیاب ہوں گے۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے رکھی گئی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریاں جاری ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ کے 2 گیٹس نصب کر دیے گئے، جبکہ ہاسپٹالٹی باکسز میں فرنیچرز، وی وی آئی پی انکلوژر سمیت دیگر انکلوژرز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اسٹیڈیم کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 30 جنوری ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کی ٹکٹوں کی فروخت 28 جنوری سے شروع ہوگی۔ جنرل سٹینڈز کی ٹکٹ کی قیمت 1000 پاکستانی روپے ہوگی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پریمیم سیٹس مختلف کیٹیگریز میں 1500 روپے سے دستیاب ہوں گی۔ دبئی میں بھارت کے میچز کے ٹکٹس کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔ چیف کمرشل آفیسر آئی سی سی انوراگ داہیا نے پاکستان میں ٹورنامنٹ کے انعقاد کو یادگار لمحات قرار دیا ہے، جبکہ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر سمیر احمد سید نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شائقین کو بہترین کرکٹ کے ناقابل فراموش لمحات فراہم کرے گی۔ نئے اپ گریڈ اسٹیڈیم میں شائقین کھیل کے خوبصورت لمحات سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی ہے۔ شرح سود 13 سے کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں معاشی اشاریہ مثبت ہیں، جنوری میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ 2025 میں پاکستان کا پہلا نیا نوٹ جاری کرنے کا بھی اعلان، کہا نئے ڈیزائن مرحلہ وار پرنٹ کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نئے نوٹ کی تکنیکی ویلیویشن کر رہا ہے، نئے نوٹ کو جلد منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی ہے۔ شرح سود 13 سے کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں معاشی اشاریہ مثبت ہیں، جنوری میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ 2025 میں پاکستان کا پہلا نیا نوٹ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، کہا ہے کہ نئے ڈیزائن مرحلہ وار پرنٹ کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نئے نوٹ کی تکنیکی ویلیویشن کر رہا ہے، نئے نوٹ کو جلد منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کریں گے۔ واگزار کروائی گئی جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کی اراضی کو کمرشل پلاٹوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، ایل ڈی اے نے کروڑوں کا ریونیو کمانے کا پلان منظور کروا لیا ہے۔ ایل ڈی اے 124 کنال 3 مرلہ کو 99 چھوٹے پلاٹوں میں تقسیم کرے گا۔ ایل ڈی اے 99 پلاٹوں پر 2 مرلے اور اس سے کم دکانوں کے عوض 61 کروڑ 33 لاکھ کا منافع بخش ریونیو اکٹھا کرے گا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے ٹاؤن شپ مارکیٹ کو چھوٹے پلاٹوں میں کنورٹ کرنے اور آکشن میں لے جانے کی منظوری دے دی۔ جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کا معاملہ جون 2021 سے التوا کا شکار تھا۔ مارکیٹ کی انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن پر ایل ڈی اے 3 کروڑ سے زائد فنڈز لگائے گا۔ گورننگ باڈی نے پلاٹوں کی شفاف نیلامی کرنے کے لیے باضابطہ منظوری دے دی ہے۔
खसूसी तालीमी इदारे बरवक्त बजट न मिलने पर माली बहरान का शिकार। रवां माली साल में सिर्फ एक तिमाही की किस्त जारी हो सकी। फंड्स बरवक्त न मिलने से बच्चों को यूनिफॉर्म, वज़ाइफ और हॉस्टल में खाने के फाहमे मुतासिर। स्पेशल एजुकेशन वेलफेयर का खसूसी तालीमी इदारे DEA से अलग करने का मुतालिबा। लाहौर समेत सूबा भर के खुसूसी तालीमी इदारों को बरवक्त बजट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इदारों को मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं। रवां माली साल में खुसूसी तालीमी इदारों को सिर्फ एक सैमाही किस्त जारी हो सकी। आखिरी बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से अगस्त में बजट की मद में एक सैमाही किस्त जारी की गई थी। दूसरी और तीसरी सैमाही किस्त ताहाल जारी नहीं की जा सकी। फंड्स बरवक्त न मिलने से खुसूसी बच्चों को यूनिफॉर्म, वज़ाइफ और हॉस्टल में खाने की फराहमी मुतासिर है। खुसूसी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों को मज़कूरा फंड से माहाना 800 रुपए स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। रवां माली साल खुसूसी बच्चों के लिए 200 मिलियन बजट मुख्तस किया गया था। स्पेशल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान ने महकमा खुसूसी तालीम को माली खुद मुख्तारी देने, खुसूसी तालीमी इदारों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से अलग करने का मुतालिबा किया है। सदर शहजाद हारून भुट्टा का कहना है कि फंड्स होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज खुसूसी तालीमी इदारों का बजट रोक लेती है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। इकबाल टाउन अख्तर शाह स्ट्रीट पर सीवरेज के नाक़िस इंतजाम। बेशतर गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने से मकीन परेशान। अहले इलाका का कहना है कि अरसा दराज से इलाके में सीवरेज के यही हालात हैं। सीवरेज निज़ाम के बाइस इलाके में ताफुन और मच्छर जन्म ले रहे हैं। डोलनवाल शाह आलम स्ट्रीट में नेस्प वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 4 साल से बंद। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मकीनों को साफ पानी के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। चुंगी अमर सद्दू इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब। इलाका मकीन पीने के पानी से महरूम। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि अरसा गुजर जाने के बाद भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं हो सका। चुबुर्जी रिक्शा मार्केट में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। साफ पानी के हुसूल के लिए इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके हैं। हमीदपुरा खजूर वाली स्कीम में बुनियादी सहूलियात नापैद। इलाके की गलियां खस्ता हाल। सीवरेज का भी नाकिस निजाम। टूटी सड़कों और सीवरेज के जमा पानी से इलाका मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। GT रोड शालामार में रिक्शों की रॉन्ग पार्किंग बढ़ गई। रोड के दरमियान भी रिक्शे खड़े कर दिए जाते हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सिंहपुरा मंडी बागवानपुरा में रिक्शों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। इचरे के इलाके चौक आशकाबाद और तकिया लहरी शाह में बिजली के लटकते तार अजाब बन गए। देरीना मसला कई साल से हल तलब है। अहले इलाका कहते हैं कि इन तंगलियों में बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल निहायत नीचे है। तारे टूटने और करंट लगने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को खसारे में जाहिर करके बंद करने की तैयारियां। गरीब अफराद अशया खुरनोश की किल्लत और महंगी अशया मिलने पर परेशानी में मुब्तला हैं। विफाकी हुकूमत का गरीबों को रिलीफ पहुंचाने के लिए कायम किए गए नफा बख्श इदारे को बंद करने का इरादा है। यूटिलिटी स्टोर्स को दानिस्ता तौर पर अशया खुरनोश की सप्लाई रोककर खसारे में जाहिर करके बंद करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतादिद दालें दस्तयाब नहीं। जो दस्तयाब हैं उनकी कीमत ओपन मार्केट से कई गुना जायद हैं। दाल माश छिलका की मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर किल्लत देखी जा रही है। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर सफेद चना दस्तयाब नहीं। सारिफीन काले चने, साबत मसर के लिए भी ख्वार हो रहे हैं। दाल चना ओपन मार्केट से 180 रुपए ज्यादा कीमत में फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में दाल चना की कीमत 280 रुपए मुकर्रर है और यूटिलिटी स्टोर्स पर 468 रुपए किलो कीमत मुतय्यन है। अब यहाँ पर आपको बताएं, डीमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम है। प्रिंसिपल का आर्जी चार्ज जूनियर डॉक्टर को थमा दिया गया। पंजाब डेंटल अस्पताल में भी मुस्तकिल MS तैनात नहीं हो सका। डेंटल सर्जरी की कदीम दरसगाह महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बद इंतजामी की नज़र हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बद इंतजामी के सबब शहरियों को मुख्तलिफ इदारों में सेहत की सहूलियात के हसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। डीमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री और पंजाब डेंटल अस्पताल एडहॉकिज्म से दो चार कर दिया गया। डीमोंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम है। सीनियर्स को नजर अंदाज करके जूनियर डॉक्टर को प्रिंसिपल का आर्जी चार्ज थमाया गया है। पंजाब डेंटल अस्पताल में भी मुस्तकिल MS नहीं तैनात किया जा सका। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
या तब्दील होने वाले अफसरान की जानिब से सरकारी घरों के कब्जे ना छोड़ने का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अदालत में पेशी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को हतमी जवाब के लिए 3 फरवरी तक की हतमी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट के ड्राइवर मोहम्मद यासीन की दरख्वास्त पर समाअत की। मुजरे सेहत और लागर मुर्गियां फरोख्त करने का केस, मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी, केस की समाअत। कायम मुकाम एडिशनल IG अजहर अकरम और डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद लाहौर हाई कोर्ट पेश। डीजी फूड अथॉरिटी अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद इरफान की अबूरी दरख्वास्त जमानत कंफर्म कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने मुलजिम इरफान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानतें खारिज होने पर मुलजिमान के फरार की कोशिश। मुलजिमान मुद्दई और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे। पुलिस ने बास मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, कई फरार हो गए। जस्टिस फारूक हैदर समेत दीगर अदालतों में मुकदमात की समाअत हुई। इक़दाम कत्ल समेत दीगर नौयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर करवाने के लिए वकला के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए थे। 9 मई को शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव का केस। 4 गवाहान ने कोट लखपत जेल में PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ शहादत कलमबंद करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अशरफ जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। जेरे हिरासत मुलजिमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। सनम जावेद, आलिया हमजा, खदीजा शाह समेत दीगर जमानत पर रहा मुलजिमान पेश हुए। प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान ने मुलजिमान के खिलाफ शहादत कलमबंद करवाई। अदालत ने मजीद कार्रवाई 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीनी BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की मुलाकात। चीनी कंपनी ने पंजाब में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश कर दी। वज़ीर आला ने वज़ीर ज़राअत को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज शरीफ और चेयरमैन चीनी BGI ग्रुप वांग जियान के दरमियान मुलाकात में कैंसर के इलाज, जदीद जेनियाती तहकीक के लिए दौरा चीन में MOU पर पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।